Bonjour chers élèves et bienvenue dans votre chaîne l'univers des SVT au Maroc. Alors, dans cette séquence, on va voir la cellule en tant qu'unité structurelle de l'être vivant. بما أن في هذا الدرس غادي نشوفوا كيفاش أن الخلية كتمثل الوحدة البنيوية للكائنات الحية. Alors, tout d'abord, في هذه la séquence, l'élève doit réaliser des observations microscopiques variées. Ça veut dire, غادي نشوفوا هنايا 3 observations microscopiques وهذا الشيء نورمالمون خصكم ديروه في لي travaux pratiques مع l'enseignant ديالكم. دونك الهدف من هاد لي زوبسيرفاسيون سي انكم توصلوا لو كونسيبت ان لا سيلول هي l'unité structurale des vivants. Très bien. Alors on commence par je pose le problème. La diversité des êtres vivants animaux et végétaux est telle que l'on peut se demander s'il est possible de trouver un point commun pour les relier entre eux. بمعنى أن رغم هنالك اختلاف كبير ما بين الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، ولكن دائما كنبقاو كنتسائلوا شنو هو هاد لو بوين كومان أو هاد الشيء المشترك ما بين كل هاد الكائنات الحية بطبيعة الحال واللي كتجمع ما بيناتهم. Alors, la première question, comment observer la cellule pour découvrir sa structure et ses constitutions. كيفاش نقدروا نشوفوا الخلية باش نتعرفوا على المكونات ديالها وكذلك نتعرفوا على la structure ديالها. La deuxième question, quelle est la plus petite structure organisée commune à tous les êtres vivants. إذا شنو هي هذه الوحدة الصغيرة المكونة لكل الكائنات الحية. Alors, tout d'abord, l'activité 1, غادي نشوفوا l'utilisation du microscope optique. Très bien. Alors, le microscope. Tout d'abord, on va voir de quoi est constitué ce microscope. Document 1. Le microscope optique permet d'observer des objets de très petite taille que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. بمعنى أن هذا الميكروسكوب كيمكنني من أنني نشوف الأشياء اللي هي جد صغيرة والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. Très bien. Alors, tout d'abord, de quoi est constitué ou bien de quoi est formé ce microscope. Alors, commençons tout en haut. Alors, ici, on trouve l'oculaire. Alors, l'oculaire هو داك الجزء اللي كنحطو عليه العين ديالنا ملي كنبغيو نشوفو شيء في المجهر. Deuxièmement, tube optique. Alors, le tube optique هو داك la partie qui relie l'oculaire aux autres parties du microscope. Après, on a des vis. Alors, on a la grosse vis qu'on appelle la vis macrométrique et la petite vis qu'on appelle la vis micrométrique. هادو كيلعبوا الدور نتاع بحال كيزوميو لنا l'image. Ça veut dire la vis macrométrique ou la vis micrométrique هما اللي كيساعدونا باش نحركوا هاد الجهة العليا نتاع المجهر باش كنقدروا نتحكموا بطبيعة الحال في الصورة وباش الصورة تقدر تبان لنا أوضح. Alors les valets هما اللي كيفيكسيو لنا لا بريباراسيون ديالنا. Après on a platine porte objet. إذا هاد الجزء كنسميوه platine porte objet وهو الشيء اللي غادي نحطو عليه بطبيعة الحال لا بريباراسيون ميكروسكوبيك كون فو اوبسيرفي هي اللي غادي نحطو عليها داك التحضير المجهري. Après on a la potence. Alors la potence هو هاد الجزء كامل كيتسمى لا بوتونس كما كتلاحظوا هو الجزء اللي كيجمع ليه ما بين الجزء العلوي للمجهر والجزء السفلي تاع المجهر. Après je passe ici on a le miroir. Alors soit غادي يكون عندنا un miroir doté plutôt un microscope doté d'un miroir ou bien غادي نلقاو une petite ampoule. Donc que ça soit le miroir ou l'ampoule, c'est pour bien éclairer notre observation microscopique. يعني عندهم نفس الدور انهم كيساعدونا باش نديروا الاضاءه باش نتمكنوا تكون عندنا واحد الرؤيه واضحه لا بريباراسيون ميكروسكوبيك ديالنا. Après on a le diaphragme. Alors le diaphragme هنا كيكون هو اللي كيمكنني من التحكم في الاضاءه. بمعنى الا بغيت الاضاءه تكون قويه كنحل هاد لو ديافراغم عن اخره والا بغيت الاضاءه تكون خفيفه كنحاول نشد شويه هاد لو ديافراغم. Après on a les objectifs. Alors les objectifs هما
اللي كيكبروا لي بطبيعه الحال الصوره، هما اللي كيمكنوني من التكبير، وكيكونوا هاد لي زوبجيكتيف بطبيعه الحال مختلفين. الوغ كنلقاو لوبجيكتيف لو بيتي اوبجيكتيف، وكنلقاو لو موين، وكنلقاو لو غران. الوغ نعطيكم ان اكزومبل. باغ اكزومبل لو بيتي يقدر باغ اكزومبل يكبر لي الصوره في 40، طونديس كو لو موين يقدر يكبر لي الصوره في 100. باغ كونطخ لو بلو غران غادي يقدر يوصل لي ميم حتى ل 1000 فوا 1000. دونك سا ديبون على لي ميكروسكوب. من بعد كتلقاو في شاك اوبجيكتيف دايرين لكم فوا كلكو شوز، وكيعني لكم شحال كتكبر لكم، شحال هاد لوبجيكتيف غادي يكبر لكم الصوره. Très bien. Après, on a le révolvé. Alors, le révolvé هو هذا الجزء هذا اللي هو بطبيعة الحال متحرك، كنقدروا ندوروه باش كنتحكموا في لي زوبجيكتيف، وكنستعملوه حنا كنختاروا اش من اوبجيكتيف نقدروا نستعملوا. Très bien. Alors, on passe aux préparations du microscope. Alors, tout d'abord, il faut toujours placer la potence du microscope face à toi. يعني هذا الجانب هو اللي غادي يكون مقابل لك الا بغيتي تستعمل هاد المجهر. Vérifie que c'est le plus petit objectif x10 qui est placé sur le tube optique. Par exemple ici هنا le plus petit objectif هو x10. دونك غادي نكونوا متاكدين على اننا غادي نبداو x10، عاد غادي ندوزو لو موين اوبجيكتيف، عاد غادي ندوزو لو بلو غران اوبجيكتيف. Après, si le microscope est doté d'une lampe, allume-la. Donc إلا كان هاد المجهر عنده واحد لامبول، اون بيت امبول، في هاد الحاله كنشعلو لامبول. الا ما كانش لامبول اوتوماتيكمون كنستعملو لو ميروار. Alors j'ai dit si le microscope est doté d'une lampe, allume-la et oriente le miroir de façon à capter le maximum de lumière en regardant dans l'oculaire. Donc إلا ما كانش عندنا لا بتيت امبول اللي نورمالمون كتكون عادة كتكون في لي ميكروسكوب، إلا ما كانش ففي هذه الحالة غادي نبقاو نحاولوا ندوروا هذا لو ميروار دو تيل فاسون اننا نخليو أشعة الشمس تنعكس مباشرة على بطبيعة الحال المجهر ديالنا باش تكون الصورة واضحة. Mise en place de la préparation microscopique. إذا أنا غادي نشرح لكم كيفاش كنحط la préparation microscopique ديالي. Place la préparation microscopique sur la platine, lamelle vers le haut. Alors après غادي نشرح لكم الطريقة باش غادي نصوبوا la préparation microscopique ديالنا. اللي خصنا نعرفوا أننا ملي كنحطوا هنا غادي نحطوا sur platine porte objet غادي نحطوا هاد لا لام إلى لاميل. دائما لا لاميل ها هي هنايا كتبان لكم. alors دائما هاد لا لاميل كتكون هي اللي كتكون في الجزء العلوي، يعني اللي هي اللي كتكون اون هو. Très bien. Alors fixe la préparation avec les valets. Alors les valets اللي شفناهم هنا هما اللي كيساعدونا باش نفيكسيو هاد لا بتيت لام اي لاميل باش ما تبقاش تتحرك. Après, alors place la zone à observer au centre de la platine. بمعنى ان هاد الجزء هذا اللي وجدناه في لا بريباراسيون هو اللي خصنا نحطوه جوست ايسي او ميليو باش تكون الصوره واضحه. Après, mise au point des images. Alors comment faire la mise au point? Rapproche au maximum l'objectif de la préparation en tournant la vis macrométrique. Alors tout d'abord, lorsque je veux utiliser mon microscope, tout d'abord je commence par la vis macrométrique. Alors je tourne les vis macrométriques parce qu'on a deux, un de ce côté et l'autre de l'autre côté. Très bien. Regarde à travers l'oculaire. Alors regarde à travers l'oculaire tout en remontant lentement l'objectif avec la vis macrométrique jusqu'à ce que l'image soit nette. Affine la mise au point avec la vis micrométrique. Donc كنبقاو نحركوا هاد لا فيس ماكروميتريك حتى كتبان لنا الصوره واضحه. من بعد كندوزو لا فيس ميكروميتريك كنبقاو نحركوها دوسمون باش كتبان لنا الصوره اوضح. Ça veut dire pour affiner la mise au point. Donc, on a d'abord petit 4. Augmenter le grossissement. Donc,
هنايا بدينا قلنا le plus petit objectif اللي هو x10. Après on peut augmenter le grossissement en faisant bien sûr tourner les objectifs pour placer celui voulu sur le tube optique. كنحاولوا ندوروا هاد le revolver de telle façon اننا كنتقلوا من le petit objectif le moyen, après من le moyen le grand. Affine la mise au point. Après on essaie toujours de faire bouger la vis micrométrique pour bien affiner la mise au point. Calcul du grossissement. Alors, le grossissement, toujours on le calcule selon. Alors, là, l'oculaire. L'oculaire, on a d'aimer un grossissement x10. Et bien sûr, on a fait le revolver, les objectifs, chaque objectif qui est connu fois, par exemple, 40, fois 10, fois 100, etc. Donc, quand on dit le grossissement de l'oculaire, mais le grossissement de l'objectif. Par exemple, il y a l'objectif fois 40, par exemple, on dit fois 10, on dit fois 400. وهكذا كنقدروا نشوفوا الصورة ديالنا وكنقدروا نعرفوا aussi le grossissement ديالها. Très bien, كنتمنى نكون شرحت مزيان هذا الشيء لأن الحقيقة في القسم كنستعملوا المجهر الضوئي باش كنقدر نشرح هذا الشيء بكل بساطة التلاميذ ديالي. Alors, je passe la fiche TP protocole expérimental. إذا هنايا غادي نبداو notre première alors هادشي واضح غادي نبداو notre première préparation microscopique. Alors, document 2. La préparation d'un fragment d'épiderme d'oignon pour l'observer au microscope optique. إذا هنا غادي نستعملوا un fragment d'épiderme d'oignon اللي هو واحد الجزء من بشرة البصل باش نديرو سكون ابل التحضير المجهري. الوغ كيفاش كنستعملوها؟ كنعرفوا ان لو بولب دونيون اللي هو البصل في حد ذاته راه مكون من دي زيكاي كنسميهم لي زيكاي شاغنو، صافي ديال عامرين بالماء شاغنو سكسيسيف كنلقاو الواحده فوق الاخرى. الوغ او سونتر نتاع لو بولب دونيون غادي نلقاو سكون ابل لو بورجون تيرمينال. الوغ حنا بالنسبه لينا غادي نحتاجو غير لي زيكاي. الوغ اون بريليف à l'aide d'une pince fine un lambeau d'épiderme d'oignon. الوغ كيما عندكم هنا في الصوره. الوغ كنحاولوا ناخذوا داك الجزء المقعر في البصل وكنحاولوا à l'aide d'une pince بواحد الملقط اننا ناخذوا هذا الجزء الداخلي، وهذا الجزء الداخلي كيكون جد رقيق وجد شفاف، راه داير بحال بابي كالك، راه شفاف جدا. après le plus fin possible dans le creux d'une écaille d'oignon. Après la deuxième étape, on dépose ce lambeau dans une goutte d'eau distillée ou bien sûr et sur une lame de verre. Alors غادي نهزو هاد l'épiderme d'oignon، غادي نحاولوا نسرحوه على لا لام. alors qu'on voit ici on a une lame en verre، غادي نحاولوا ما امكن نسرحوا مزيان هاد l'épiderme d'oignon. après كنزيدو عليه une goutte d'eau distillée اللي هو الماء المقطر. après vous voyez dépôt de lambeau d'épiderme d'oignon dans une goutte d'eau sur la lame de verre. après on va recouvrir le tout par une lamelle. alors كما كتلاحظوا هنايا عندي la lame en verre وعندي هنا une petite lamelle en verre. d'ailleurs la lamelle كتكون plus fine que la lame. alors شنو كنديروا pour mieux observer les cellules de l'épiderme d'oignon كنزيدوا un colorant. هاد لو colorant كنسميوه لو rouge neutre. الدور ديالو انه ما عنده حتى شي دور، فقط كيخلي الصوره كتبان لي اوضح، فقط كيلون لي خلايا بشره البصل باش منين ندير لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك كتجيني لوبسيرفاسيون تري نيت. هذا هو الدور نتاع لو روج نوتر. طيب الوغ داكشي اللي غادي نشوف لو ميكروسكوب ديالي هو اللي عندي هنايا في لو دوكيومون 3. alors ici pardon ici عندي لو دوكيومون 3 et le document 3 il représente les cellules d'épiderme d'oignon. alors عندي هنا les cellules d'épiderme d'oignon observées au microscope optique. اذا كما كتلاحظوا هنايا هاد خلايا بشره البصل اللي كنلاحظ بعدا عندي هنايا 100 ميكرومتر كما كتلاحظوا
الوغ الحجم نقدروا نقولوا الحجم هنايا غير باش يحددوا لكم ويبينوا لكم لان ان ميكرومتر هو 10 بيسونس موان 6 متر. دونك غير باش يبينوا لك شحال هاد لي زونيتي هما صغار بزاف. هادشي باش داير لكم هاد الوغ شنو غادي نقولوا على هاد الصوره اللي كنشوفوا. الوغ اوتوماتيكمون هادو سو سون دي سيلول ديبيديرم دونيون. الوغ شنو كنلاحظوا على هاد لي سيلول؟ ديجا اول حاجه هي لا فورم. الوغ كنلاحظوا بلي لا فورم ديالهم hexagonal. Ça va? La couleur rouge, ça n'a rien à voir avec leur couleur naturelle. هاد la couleur rouge جايانا من le rouge neutre. Après, à l'intérieur de chaque cellule, vous observez un point. Alors, le point, c'est ce qu'on appelle le noyau. Le noyau, il baigne dans un liquide qu'on appelle le cytoplasme. Et le tout est entouré par une membrane qu'on appelle la membrane cytoplasmique. Alors, les cellules animales, plutôt végétales, sont constituées par un noyau qui baigne dans le cytoplasme. Ou ce cytoplasme il est délimité par ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique. Ça va? Donc, radin chauffe une autre préparation microscopique, mais cette fois-ci d'une cellule animale. Alors, regardez d'abord comme exemple de cellules végétales, les cellules d'épiderme d'oignon, et on les a observées au microscope optique. Après, je passe à un autre exemple, cette fois-ci d'une cellule animale. La cellule, il y a les cellules de l'épithélium buccal. Alors, l'épithélium buccal, il est formé de cellules qu'on peut prélever facilement en grattant la face interne de la joue. Donc, نقدروا نجبدوا هاد الخلايا نتاع l'épithélium buccal من الجزء الداخلي للخد الإنسان فقط. وحنا كنحكوا avec un coton tige stérile نقدروا نحكوا هاد la partie intérieure ونجبدوا داك الخلايا دوك les cellules. Et puis après, on va déposer sur une lame. Et puis, on ajoute cette fois-ci le bleu de méthylène comme colorant. Alors, tout à l'heure, je faisais les cellules végétales au le rouge neutre. Alors, cette fois-ci, on va un autre colorant, les spécifique pour les cellules animales, le bleu de méthylène. Et, après, l'observation microscopique. Alors, نبدأ la fiche TP protocole expérimental ونشرح étape par étape. Alors, pour observer ses propres cellules au microscope. Donc, il a بغينا نجبدو nos propres cellules يعني من le corps ديالنا. أسهل حاجة هو نجبدو هاد les cellules تاع l'épithélium buccal. Alors, lave-toi bien les mains et gratte légèrement la face interne de la joue. Donc نقدروا نستعملوا غير هذا الضفر باش نحكوا هذا الجزء الداخلي من الخد، ولكني انا كنفضل نستعملوا du coton tige stérile احسن. Déposer le produit obtenu sur une lame de verre. Donc نحطوا داكشي اللي جبدناه من الخد نتاع الانسان نحطوه على une petite lame على هما كيتسموا بالعربي الصفيحه والصفيحه الزجاجيه، حنا غادي نحطوهم غير لا. Alors, ajoute une petite goutte de bleu de méthylène. Alors, قلت انا le bleu de méthylène هو c'est un colorant spécifique pour les cellules animales. Puis on recouvre d'une petite lamelle. C'est la même chose تقريبا la même démarche كما درنا قبيلات pour les cellules végétales. On observe d'abord au faible grossissement du microscope, puis au fort grossissement. Donc, نفس la démarche اللي شفنا comment utiliser un microscope. Après, on va le dessiner, ça veut dire on va dessiner des cellules observées et après on va identifier les différentes parties et écrire une légende. Alors, je vais dire après. Alors, les cellules animales, aussi les cellules végétales. C'est une séance de travaux pratiques. لأن الدور ديالها أولا تعرفوا بعدا على الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية. أكثر من ذلك تعلموا أنكم ترسموا، والرسم في مادة علوم الحياة والأرض راه مهم بزاف. ألوغ شنو غادي نديرو حنايا؟ هنا عندنا دو سيلول أنيمال
وهنا شفنا un ensemble de cellules végétales. Alors, tout d'abord, غادي نشوفوا شنو هما الاشياء اللي هي مشتركه لي بوين كومان entre ces cellules وشنو هما لي ديفيرونس كي اكزيست، شنو هما الاشياء اللي هي مختلفه ما بين هاد جوج الانواع نتاع الخلايا. انا غادي ننتقل للدوكيومون 4 ابري، داكشي باش بديت بالدوكيومون 5 باش نحاولوا نشوفوا لا ديفيرونس entre les cellules végétales et les cellules animales. Ça va? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on remarque? On observe des cellules. Alors, عندهم la forme. كنبداو دائما من la forme. هنا عندنا une forme qui est sphérique, contrairement à la forme الأولى اللي شفناها hexagonale. هنا عندنا une forme qui est sphérique. La même chose à l'intérieur, on observe des noyaux. Donc, c'est le noyau qui baigne dans du cytoplasme. Et le tout. Alors, on a l'observation du document 5. Il montre deux cellules animales. Les cellules animales, la même chose. Alors, on voit les noyaux à l'intérieur. Donc, la même chose pour les cellules végétales. Chaque noyau baigne dans du cytoplasme. Alors, le cytoplasme se trouve à l'intérieur. Et le tout est délimité par une membrane cytoplasmique. La différence, d'ailleurs, des exemples de dessin. comme deux exemples. comme un dessin pour la cellule animale et un autre dessin fait à la main d'une cellule végétale. Alors, la première remarque, c'est que les cellules qui la membrane qui délimite les cellules n'est pas rigide, n'est pas assez rigide. يعني ماشي شي membrane اللي هي solide. Contrairement à la cellule végétale, اللي كيبان لنا ici بحال عندنا une double membrane. Et bien justement, les cellules végétales, en plus de la membrane cytoplasmique, ont une autre membrane. La membrane qu'on la paroi squelettique. Et la paroi squelettique هي اللي كتعطي واحد القوة لهاد les cellules végétales. فكيبانوا لنا les cellules végétales plus solides وكيبانوا لنا qui sont bien sûr très reliées les unes aux autres. C'est la première observation. Il y a d'autres, bien sûr, différences entre la cellule animale et les cellules végétales. Ou هادشي اللي غادي نشوفو في les exercices. Donc, ما غاديش نهضر على les autres différences qui existent. نخليوهم حتى فاش نديرو la correction نتاع les exercices نتاع هاد le chapitre. D'accord? Alors, je passe maintenant au document 3. Cette fois-ci, alors ما هضرتلكمش على le grossissement tout à l'heure. لاحظوا معايا le grossissement نتاع هاد l'image à la fois 70. Tandis que le grossissement ici, alors 200 fois. Alors, qu'est-ce que j'observe ici? C'est une observation microscopique, c'est une préparation microscopique observée au microscope. Alors, document 4, c'est la paramécie observée au microscope optique. Les paramécies vivent dans les eaux stagnantes, comme dans l'eau de la mare. Ça va? Alors, شنو نقدروا نعرفوا على هاد لي باراميسي؟ alors اللي خصكم تعرفوا ان لي باراميسي sont des organismes unicellulaires. يعني هاد لي باراميسي هما كائنات مجهريه وحيده الخليه كنسميوهم unicellulaires. Uni, ça veut dire une seule cellule. Contrairement à l'homme, par exemple, اللي هو un être vivant pluricellulaire. Pluricellulaire, ça veut dire constitué par plusieurs cellules. Alors, les paramécies, généralement, ils vivent isolés en eau douce, elles peuvent être trouvées en abondance dans les étangs et les petits cours d'eau. إذا غالبا كنلقاوهم في البراك المائية. فين ما كنلقاو البراك المائية ولا المياه راكدة كنقدروا نلقاو هاد لو ميكرو اورغانيزم اللي سميتو لا باراميسي. C'est un micro-organisme d'origine animale. Alors, la taille de la cellule de la paramécie, elle varie entre 100 à 300 micromètres de long, suivant les espèces. Alors, les paramécies se déplacent rapidement dans l'eau grâce à les cils. Alors, كما كنلاحظوا هنايا هاد لي باراميسي d'ailleurs إلا درتو l'observation microscopique إلا درتوها مع لونسينيون ديالكم راكم إلا شفتوا هاد لا باراميسي غتشوفوها في الميكروسكوب كتحرك. إذا هاد لي باراميسي كتشوفوهم
كيتحركوا وكيتحركوا بواحد السرعه كبيره. علاش؟ لان على مستوى هاد لا ممبران سيتوبلازميك كنلقاو دي سيل، لي سيل اللي هما الاهداب. هاد الاهداب هي اللي كتحرك وكتخلي بيان سور هاد الميكرو اورغانيزم يتحرك بواحد السرعه. Alors, l'appareil se déplace rapidement dans l'eau grâce à des cils vibratifs. Vibratifs بمعنى الأهداب هي متحركة. Couvrant sa surface externe. يعني هاد les cils كنلقاوهم tout autour de la membrane cytoplasmique. Ils couvrent la surface externe de cet animal. L'appareil se déplace rapidement. Son cytoplasme renferme de noyaux de tailles différentes et d'autres éléments dotés de fonctions précises. Elle se nourrit essentiellement de bactéries pathogènes. هذا اللي كنعرفوا ان هذا الكائن الحي كيتغذى على بكتيريا كتواجد بطبيعه الحال في الماء. اذا تعرفنا على هذا الكائن الحي وعرفنا على انه من الكائنات المجهريه اللي متكونه من خليه واحده. C'est un très bon exemple d'un micro-organisme qui vit dans l'eau et qui est constitué par une seule cellule. Alors, كما لاحظتوا اذا من المفروض اننا نديرو 3 تاع لي بريباراسيون ميكروسكوبيك. دونك غادي نديرو 3 اوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك. مي انفان لا كونكلوزيون اللي غادي نتوصلوا لها هو ان chaque cellule que ça soit la cellule végétale ou la cellule animale هادو كلهم عندهم 3 points communs. Ça veut dire toutes les cellules sont constituées par une membrane cytoplasmique qui délimite un cytoplasme et à l'intérieur de ce cytoplasme on trouve un noyau. Très bien. On passe maintenant au document 6. Images de plusieurs organes. La plupart des êtres vivants sont constitués de nombreuses cellules qui forment des organes. Alors, on a ici un grossissement poisson qui nous montre la racine d'oignon. Alors, comme vous voyez, la racine d'oignon constituée par des cellules végétales. Et ces cellules végétales, bien sûr, l'ensemble de ces cellules végétales qui ont la même fonction constituent un tissu. Ici aussi, on a la peau humaine. Alors, comme vous voyez ici, la peau humaine, plusieurs cellules, bien sûr, qui ont la même forme à peu près, et bien sûr, ont la même fonction, et constituent ce qu'on appelle la peau humaine. Alors, on remarque le noyau à l'intérieur, avec un cytoplasme, et entouré par une membrane cytoplasmique. La même chose pour la peau de grenouille. Dans la même chose, toutes les cellules possèdent un noyau, un cytoplasme, et une membrane cytoplasmique. La même chose, ici on a une cellule, cytoplasme, noyau, membrane cytoplasmique, plusieurs cellules, donc la même constitution, toujours noyau, cytoplasme, membrane cytoplasmique. Être vivant unicellulaire, c'est un être vivant qui est constitué par une seule cellule. Un être vivant pluricellulaire, ça veut dire un être vivant constitué par plusieurs cellules. إذا كما شفنا في document 6. alors les images هنايا صور كتمكنني من رؤية ما يسمى بأنسجة. إذا مجموعة من الخلايا اللي عندها نفس الدور وعندها نفس الشكل كتكون لي ما يسمى بالنسيج. إذا عندي هنايا على غاسين دونيون، عندي هنايا لابو هيومان اللي هي البشرة الإنسان، وعندي هنا لابو دو غرونوي اللي هي جلد الضفدع. هنا عندي اون سيلول، إذا خلية واحدة، وهنا عندي عدة خلايا. قلنا كائن حي مكون من خلية واحدة كنسميوه وحيد الخلية، كائن حي مكون من عدة خلايا كنسميوه كائن عديد الخلايا أو متعدد الخلايا. Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette séquence, c'est que la cellule est le plus petit élément vivant dans l'organisme. C'est l'unité d'organisation du vivant. إذا الخلية هو أصغر وحدة كتركب جسم الكائن الحي. C'est l'unité d'organisation. إذا هي الوحدة المكونة لكل الكائنات الحية. Alors, la paramécie, c'est un protozoaire unicellulaire microscopique. والباراميسي هو كائن كنسميوه un protozoaire وحيد الخلية وهو مجهري. Alors, بالنسبة لهاد الأسئلة نتاع جو رياليز غادي نحاول نجاوب معكم بسرعة باش ما تجيناش لا فيديو طويلة بزاف. Alors, je commence par réaliser l'observation microscopique des cellules d'oignon et celle de l'épithélium buccal en suivant les étapes décrites dans le document 2 et 5. Donc, هنايا غادي يكون عبارة على un travaux, bien des travaux pratiques.
À partir de vos observations, dessinez une cellule. Le dessin d'une cellule animale et d'une cellule végétale, il est obligatoire. Le dessin se fait toujours avec un crayon. Qu'addirou la légende كتكون دائما avec des flèches qui sont horizontales et bien sûr un dessin qui est complet automatiquement خصكم ديروا un titre. 3. Trouvez les constituants fondamentaux communs aux cellules végétales et animales. Alors, je نقدروا نقولوا هنايا باللي les cellules animales et les cellules végétales كلهم عندهم les mêmes constituants de base اللي هي la membrane cytoplasmique, le noyau et le cytoplasme. Après, déduisez la structure microscopique constituant l'unité structurale des êtres vivants. Alors, ici, je peux dire que la cellule, c'est l'unité de base de tous les êtres vivants. En effet, tous les êtres vivants, que ce soit les animaux et les végétaux, sont constitués d'une ou de plusieurs cellules. Une cellule est une structure microscopique. Par exemple, le diamètre d'une cellule de l'épithélium buccal, par exemple, est d'environ 10 micromètres. Et j'ai dit tout à l'heure que le micromètre est égal à 10 puissance moins 6 mètres. Ça veut dire 0,000001. Chaque cellule est constituée d'un noyau, d'un cytoplasme délimité par une membrane cytoplasmique. Alors, لحد لهنا غادي نكونوا كملنا لونيتي ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها وباش تكون الاستفاده بطبيعه الحال لكل التلاميذ. كنطلب منكم انكم تشاركوا الاصدقاء ديالكم هاد الفيديوهات باش الكل يستافد. وكما كنقول دائما انا راه الاشاره ديالكم اي حاجه طلبتوها مني ولا اي سؤال بطبيعه الحال بغيتوني نجاوب عليه بامكانكم انكم تكتبوا لي في لي كومونتير. وهنا غادي نقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله.